جو بات ہے کہ کمپٹیشن اچھا ہوگا، پہلے سے بڑا پروڈکٹ ہوگا، ایک دکھ کا مقام ہوگا کہ جو ریٹینشن پالیسی ہے جہاں پہ ہم اپنے 8 پلیئر ریٹین کرتے تھے، اور جو ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ کے شہین ہے، حارث ہے، فخر ہے، وہ ریٹینشن پالیسی اگر چینج ہوتی ہے تو شاید ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے. تو یہ ایک چینج ہوگا اس کے اندر. تو آپ لوگ میچ گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہو یا ٹی وی پہ؟ چلے یار، اس دفعہ پھر آپ لاہور قلندر یہاں کھیلنے آئے گی تو آپ ہمارے گیسٹ ہوں گے. ریکویسٹ بھی ہے، سوال بھی ہے. ریکویسٹ اور سوال یہ ہے میرا کہ لاہور قلندر کی ٹیم میں ہمیں کراچی کا کوئی ایک ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر وہ ٹیلنٹ آپ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ہمارا گراؤنڈ ہے، آپ یہاں پہ بھی اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں، ہمارے ڈورز اوپن ہیں. تو ایسے کیا وجہ ہے کہ لاہور قلندر کے اندر، پشاور میں بھی ہمیں کراچی کے کافی ٹیلنٹ نظر آتا ہے، کراچی میں تو ہے ہی، لاہور قلندر میں بردر، کراچی میں جب ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا پنجاب میں، تو لیاری سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا غلام مدثر. وہ ہمارے پہلے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بنے. اس کے بعد آسٹریلیا بھی گئے، پھر ہماری پی ایس ایل کی ٹیم میں کھیلا بھی. سو ہم نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں، نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوبی سیل کا ہے. ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جس پہ آپ جیسے بچے آتے ہیں، ٹرائل دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ کراچی سے ہے، وہ لاڑکانہ سے ہے، وہ شہید بینظیر آباد سے ہے، وہ سکر سے ہے، حیدرآباد سے ہے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ان میں اسکل ہے کہ نہیں. جس طرح I'm sure ہنر میں جب آپ آتے ہوں گے تو وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ آپ کرکی سے آئے ہیں، آپ ملیر سے آئے ہیں، آپ نے ناظم آباد سے آئے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار آپ ایک انسان ہیں، آپ کو ہم کیسے موٹیویٹ کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکیں جس پہ کل کو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے بھی جو ہے وہ نام روشن کر سکیں. تو اس لیے ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے. ابھی ہم نے 25 شہروں میں ٹرائل کیے ہیں. سندھ کے 5 شہر تھے، اس میں کراچی تھا، حیدرآباد تھا، شہید بینظیر آباد تھا، سکر تھا، لاڑکانہ تھا. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے 3 لاکھ سے زائد بچوں کی ٹرائل کی، بچے اور بچیوں کی. پھر ان کی ٹیمیں بنی. حیدرآباد میں ٹرائل لینے ہم گئے تو 12-15 ہزار بچے بچیاں ٹرائل لے رہے ہیں. سو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ جو ہے وہ 15 سلیکٹ کرنے ہیں ہم نے، تو آپ باقی کیا کرو گے؟ پاکستان کا جواب یہ تھا کہ ہم محنت کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ اگلے سال آپ آئیں گے اور اس میں سلیکٹ ہوں. تو یہ بچوں کا، آپ تو ماشاء اللہ ایک بڑے شہر میں بیٹھے ہو، کراچی میں بیٹھے ہو، اس بچے کا سوچو جو بدید میں بیٹھے، جس کے پاس ہنر کی آپشن نہیں، جس کے پاس کریڈٹ کی آپشن نہیں. ہم تو اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. سو اس پہ اب ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا. آپ پروونس آپس میں کھیلیں گے، پھر وہ ہو گیا ابھی وہ نیشنل لیول پہ چلیں گے. آج ہمارا ٹورنامنٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں سندھ، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور بلوچستان کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اب ان میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ 15 بچے اور بچیاں ہوں گے وہ ہمارے ہائی پرفارمنس سینٹر میں جائیں گے، وہ انگلینڈ جائیں گے کھیلنے، وہ آسٹریلیا جائیں گے کھیلنے. سو آپ آنے والے سالوں میں دیکھو گے 1-2 سال بعد خان صاحب جس طرح بات کریں آپ کو نئے اسٹارز ملیں گے. جب شہین شاہ افریدی کو آپ نے ریسٹ کرایا تو سلمان مرزا ہی آتا ہے، وہ بھی لاہور قلندر کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا. جب سلمان مرزا کو آپ نے ریسٹ کرایا تو احمد دانیال صاحب نے آ کے. سو یہ پچھلے 10 سال کی جو ہماری اسٹرگل ہے، یہ ہماری پائپ لائن بنی ہوئی ہے. سر جو بھی ادھر کے بچے ہم حاضر ہیں، گراؤنڈ کے اندر ہم آئیں گے، ٹرائل لیں گے. اگر ان میں پوٹینشیل ہوا تو وائی ناٹ. جس طرح پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر نے سلو اسٹارٹ کیا، اس طرح یہاں ہنر فاؤنڈیشن کے بچے بھی سلو اسٹارٹ لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ پمپ اپ ہو رہے ہیں. ابراہیم میرے ساتھ موجود ہے آپ سے سوال کرنے کے لیے. ابراہیم کیا سوال؟ السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ابھی آئی پی ایل کو چھوڑ کے کچھ پلیئرس پاکستان لیگ کھیلنا چاہ رہے ہیں، خواب ڈوپلیسس اور معین علی، اگر وہ آپ کی طرف آپشن میں ہے تو کیا آپ انہیں پک کریں گے؟ لاہور قلندر کی ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ شاہین شاہ. تو جب کرکٹ کی باری آتی ہے تو میں مالک نہیں رہتا، وہ شہین مالک ہوتا ہے. اور شہین نے اپنے 4 سال میں کیریئر میں لاہور سے شروع کیا، کیپٹن بھی لاہور میں بنے، اور 3 ٹرافیاں آج تک کوئی ٹیم اس طرح لگاتار نہیں جیت سکی. سو وہ ٹیم جو ہے وہ شہین کی ٹیم ہے. اس کو لگے گا بہت بڑے پلیئر ہیں، معین علی بہت بڑے پلیئر ہیں. سو اگر شہین کو لگے گا کہ ہماری ٹیم کو ان کی ضرورت ہے، کیونکہ کرکٹ از اے ٹیم گیم،
आप डिज़ाइनर नहीं है, आप जो उसके ब्यूटिशियन नहीं है कि जो एक बंदा कर लेगा। क्रिकेट 18-20 एक ग्रुप होता है लड़कों का जो कि अपने स्किल के ऊपर एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। तो टीम फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अलीना, आप क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक क्यों नहीं गिलगित को इंक्लूड किया गया है क्रिकेट टीम के अंदर, इस दफा क्यों किया गया है? पास्ट क्यों नहीं था गिलगित इंक्लूड क्रिकेट? अच्छा अलीना, मैं आपको बताता हूँ, गिलगित तो अभी भी नहीं है, लेकिन आसिफ राणा साहब ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सवाल मोहसिन नकवी साहब से करना चाहिए था इनको, लेकिन चूंकि आप तक पहुंचे तो आपसे सवाल करेंगे कि गिलगित की टीम क्यों नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग? या भाई देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग इज ए कमर्शियल वेंचर। ये जो लाहौर कलंदर को आप निकाल दें बीच में से, बिकॉज हमारा कमर्शियलिज्म उस तरह नहीं है। हम पाकिस्तानी यूथ के लिए काम करते हैं। जो टीम्स होती हैं वो कमर्शियलिज्म पे चलती हैं। उनके लिए ये बिजनेस है, उन्होंने पैसे उसमें से अपने अर्न करने होते हैं। तो इसलिए गिलगित ऑब्वियसली हमारा एक शहर है, सूबा है गिलगित बल्तिस्तान। हमने 2018 में भी वहाँ जाके लाहौर कलंदर में ट्राई किए थे और 5,500 से ज़्यादा बच्चों पर ट्राई किए थे। और इस साल भी हमने गिलगित की भी टीम बनाई है जो हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड में है। उनजा की भी टीम बनी है, स्कर्दू की भी टीम बनी है। सो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी पीसीबी ने जो 6 नई फ्रेंचाइज शहर जो ऑफर किए हैं 2 फ्रेंचाइज के लिए, उसमें गिलगित भी शामिल है। मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह इंटर यूनिवर्सिटी हम कंपटीशन देखते हैं कि HEC अरेंज करवाता है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन होता है और हम ज़्यादातर देखते हैं फिर वहीं से वो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ से वो हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरह सर जैसे आप इंस्टीट्यूट आए तो इस तरह हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट का भी आपस में कॉम्पिटिशन हो, खासतौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने देखा कि बहुत बड़ा गैप है कि HEC तो यूनिवर्सिटीज़ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इंस्टीट्यूट में मैंने ये देखा है कि वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी टैलेंट होता है, लेकिन बच्चे किसी वजह से एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। भले एजुकेशन के अलावा उनमें स्पोर्ट्स का भी टैलेंट है, लेकिन वो फिर उसी तरह दब जाता है, तो वो हाईलाइट नहीं होता। यहाँ भी आप हर फाउंडेशन में प्रॉपर ट्रायल करो। वो तो मैंने ऑलरेडी कह दिया ना, इंशाल्लाह वो तो हो जाएगी। लेकिन देखिए बात ये है कि जब हमारे पास जिसको शौक होता है, प्यासा जो है वो कुआं तलाश कर लेता है, उसने प्यास बुझानी। तो जिसके अंदर शौक है ना, जिसके अंदर तरफ है, अब लंडी कोतल से था शहनशाह अफरीदी। अब लंडी कोतल कितना दूर इलाका है, आज कप्तान है लाहौर कलंदर का। जमान खान चक सवारी से था, एक रिमोट एरिया आज़ाद कश्मीर का, आज लाहौर कलंदर का इंटीग्रल पार्ट है। सो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मोहम्मद नईम इस दफ़ा आपने देखा सिंगल एंट्री उसने हमें मैचेस जितवाए, पारा चनार से उसका नाम। सो ये ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली ये स्टेट के काम है, स्टेट को इसको टेक केयर करनी चाहिए। लाहौर कलंदर तो अपनी काविश करता है इन जैसे बच्चों और बच्चियों के लिए कि उनको ये ना कहने का मौका मिले कि हमें देखा नहीं गया या हमें मौका नहीं दिया। सो वो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जब भी ट्रायल्स होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ट्रायल पे नहीं भी आ सके तो अपनी वीडियो बना के हमें भेज दें 90 सेकंड की। अब तो इतने सारे मोबाइल पे अपलोड कर देते हैं, तो अगर आप में टैलेंट होगा तो हम खुद आपको लेके जाएंगे। अब मैं आपको बस करता हूँ कि यहाँ पे हमारा जब शहीद देने के बाद में ट्रायल्स हुए तो उसके बाद लाड़काना चले गए, सक्कर चले गए। जब आप पहुँचे भावलपुर तो मुझे एक बहुत प्यारे दोस्त का फ़ोन आया, सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा कि आते भाई लड़का मिस हो गया, वो खेल रहा था, ट्रायल नहीं दे सका, तो इज़ ए गुड टैलेंट, उसका कोच उसके वाले नहीं गए। तो मैंने कहा उन्हें भेज देना बाहर, तो उन्होंने कहा उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, वो किराए के पैसे नहीं है। मैंने वो मैनेजर था, मैंने उनकी ट्रांसपोर्ट अरेंज की। उनके कहा कि जी वो छोटा है, अभी 17-18 साल का है, तो वो आ नहीं पाएगा अपने पेरेंट के बगैर या कोच के बगैर। तो मैंने कहा ठीक है, उनको भी मैंने वहाँ दोनों को बुलाया, स्टे भी दिया वहाँ पे, ट्रायल भी की। और वहाँ पे 12-15 हज़ार बच्चा ट्रायल के लिए आया होता है। एंड में जाते हुए उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे में भी इतना टैलेंट नहीं है, इंशाल्लाह अगले साल आएगा। तो देखिए ये तो टैलेंट तो लाहौर कलंदर की पहचान है, उसकी वीकनेस है कि जहाँ भी पाकिस्तान में रहते हैं। अभी मैं आपके इंस्टीट्यूशन में खान साहब से ही कह रहा था कि आप इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना रहे हो, दुनिया को क्यों नहीं पता? तो हम क्यों ऐसा ना करें कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से कि खूबसूरत पेंटिंग्स आपने मुझे गिफ्ट की हैं, बच्चियों के मैंने वो काम देखा है जिस तरह वो कपड़ों पे कर रही है, तो हम उसका ब्रांड क्यों ना लॉन्च करें ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि आप बच्चों को कितना करें। आसिफ राणा साहब, आप हुनर फाउंडेशन आए और पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
ये बच्चे इधर बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, लेकिन मुझे ये देखकर और इनके ज़बान से सुनकर बड़ी खुशी हुई। आपने जब इनसे पूछा लाहौर कलंदर को जानते हो, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब लाहौर कलंदर ने 2016 में पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में स्टार्ट किया था, गलतियाँ की थी, आज इन बच्चों के साथ आप आए हैं और कल जब ये पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 11 2026 होगा, आपको स्क्रीन पर देखेंगे, लाहौर कलंदर को खेलता हुआ देखेंगे, तो ये जरूर कहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। याया भाई थैंक यू वेरी मच। खान साहब का शुक्रिया, राज भाई का शुक्रिया और बच्चों का शुक्रिया। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। अभी हम यही बात आपने की कि क्रिकेट का उन्हें ज़्यादा नहीं पता था, लाहौर कलंदर का पता था। तो देखिए जब आप एक काम आदमी के लिए काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उसमें आपको बरकत भी देता है। और अब तो ये गिला इनका रहेगा नहीं, अब तो स्क्रीन पे मैं तो नहीं होऊंगा, ये आएंगे क्योंकि मैच में ये बैठे होंगे, तो ये देख के अपने आप को खुश होंगे। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स जो है वो एक क्रिकेट टीम नहीं है, वो एक मूवमेंट है और इन बच्चों के सर पे है। हमने साबित किया कि इस मुल्क में बहुत बेपनाह टैलेंट है, क्योंकि अगर लाहौर कलंदर ना होता तो शायद शहीन शाफिदी ना होता, शायद फ़खर जमान ना होता, हारिस रऊफ ना होता, दिलबर ना होता, सलमान मिर्जा ना होता, अहमद आलियान ना होता, सलमान अली आला ना होता। तो 76 प्लेयर्स इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह की मेहरबानी से उनकी मेहनत से आगे आए हैं। तो बच्चों का बहुत शुक्रिया और अपने लिए बच्चों का आगे हो जाता है।